بسم الله الرحمن الرحیم فاما الذين ارشد وكسان كفروا چې کفر کړه دے فواعذبهم عذابا شديدا نو عذاب ورکم دی لرا عذاب سخت فی الدنیا و دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم ونبی دی لرا من ناصرین سوکم دادیان واما الذين ورشد وكسان آمنوا چې ایمان راوړه دے وعملوا الصالحات وعمل کی موافق د سنت فيوفيهم نفر بور کدیتا اجورهم بدلی ددی والله لا يحب الظالمين الله من نکید ظالمان سرا ذالک نتلو دال ولمنگا علیکا بتابانی من الآیات دلائلنا والذکر الحکیم او پن حکمت والا ان مثل عیسی یقینا مثال پیدائش د عیسی علیہ السلام عند الله پنځ الله کمثل آدم پشان د آدم علیہ السلام ده خلقو پیدا کړو دلرا من تراب د خاورنا ثم قال بیا وی لو دتا کن شاف یکون موجود شو الحق من ربک حق د طرف دربستانه دی فلا تکم من الممترین نمکیگا تر شکون کنا فمن حاجکا کچرت جگڑ کیتا سرافی پدی کی من بعد ما پس داغنا جاکا چراغ تا من العلم دیلمنا فقل ورتو یا تعالوا راشي ندو ابناءنا چراو بلو زامن زمنگا و ابناءكم زامن ستاسو و نساءنا و خزي زمنگا و نساءكم و خزي ستاسو و انفسنا و منگا و انفسكم و تاسو ثم نبتهل بیا باجزیوکو اللہ تا فنجعل لعنت اللہ او بغرزو لعنت دا اللہ علی الكاذبین پا دروغ جنو ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا دے بیان رشتیا وما من الہ نو نشت دے بلا جتروا الا اللہ مگر یو اللہ دے وان اللہ یقینا اللہ لهو العزیز الحکیم دا اللہ دے غالب حکمت والا فإن تولوا كچرت واوړي د دی فإن الله يقينا الله عليم بالمفسدين فود په فساديانو